suite, info en Swahili. Aksanti, karibuni wafataji wapenzi wa lugha tukufu la Swahili. Nimejua mko wengi kufuata habari tumtashia kwa magharibi ya leo kutoka shirika la RTNC mji mkuu Kinshasa. Mmetoka kufuata ripoti ya waziri anayehusika na upasaji wa habari Patrick Muyaya, na hivyo basi mkutano mkuu wa mawaziri na president wa nchi ya Kongo ya Demokrasia ilikuwa huko kunako site ya OIA. Mnaweza kufuata maneno mawili makubwa haya mimi kabisa, ripoti ya kwanza president pia ya mawaziri. Tukifungua ukurasa wa habari mimi kabisa na misa kubwa, sala kubwa ilikuwa kunako kanisa kubwa la Mama Olangi tumeita CFMC, kufatana na mwisho wa mwaka, sherehe kubwa na kuingia mwaka wa pili. Na huko wapasta, watumishi wa Mungu waliweza kumuomba Mwenyezi Mungu atupatie amani na ukimya na mashariki ya nchi ya Kongo ya Demokrasia, pia nchi nzima ya Kongo ya Demokrasia. Pia viongozi wa nchi yetu wapashwe kuendelesha kazi ya kutafuta amani na ukimya na watu wawe na maisha bora. Wapasa wa Reverend Olangi Gabriel aliweza kuomba Mwenyezi Mungu ya kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu endelee mbele kunako kanisa lao, vile vile amani kwa nchi yetu, nguvu kwa viongozi wa nchi, na mambo yote pitikane vizuri nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na kweli tukiwa na amani ndivyo basi sote wajiunga na serikali pia mbele ya president wa nchi ya Kongo Bwana Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Tukijielekeza upande wa Tanganyika, tutamjulisha kwamba waziri anayehusika na ukingo Bwana Guy Kamombo Mwajamvita alijielekeza huko mimi kabisa upande wa Tanganyika, jimbo hiyo. Alikuwa kunako kilometre kupita 20 na mji wa Kalemipa Muchaba, na kisindikizwa na liwali wa jimbo hiyo Bwana Christian Muteba. Waziri wetu anahusika na ukingo alienda kuona namna gani wa FARDC wasujaa wetu wamechunga inchi, wamekinga inchi, kuchunga vitu na watu na vitu vyao, namna gani wameishi huko popote wanapatikana, namna gani wamekula, namna gani wametumika, kwa sababu umejua huko pande wa Tanganyika ni jimbo kubwa linalopatikana kando na jimbo hiyo ya mashariki ya nchi ya Kongo ya Demokrasia. Ni vizuri kama vile weza kujulisha waziri Mwajamvita, inapashwa wasujaa wetu wachunge nchi yetu vizuri kama vile wanavyofaa, kusudi wanyangunyangu wasituingilie, na kuweza kujua kwamba kujulisha raia kwamba waskari wamepatikana huko upande wa Muchaba, wameishi vizuri, wamefanya kazi kama vile inaolazimisha na viongozi wa nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia, na aliweza kufasiriwa vizuri moja kwa moja kila mtu kazi anaofanya kwa ukingo wa nchi upande wa Tanganyika. Habari kusika na afya utamjisha kwamba mwezi wa 12 ni kila mwaka ni siku kubwa kupiganisha ugonjwa wa sida, na hivyo basi kulianzisha tarehe 12 kazi ya kupiganisha ugonjwa wa sida, na waganga pia wacheza kandanda, wamama wajane, mayatima waliofanya maandamano kubwa huko upande wa Kipushi, pamoja na wateule wa nchi yetu ya Kongo ya Demokrasia, kama vile wakisindikizwa na Bwana Guy Godfrey Ramazani pamoja na Ziza Munana na viongozi wengine walikuwa hapo. Ni kusema wakongomani wa kanisa wa Kimbangisi, wa Protestant, wa makanisa mbalimbali ya Eglise de Reve, kama vile umejua, wote wamesema sida si vizuri, imeleta matatizo kwa wakongomani, inapashwa tuimalize na kujulisha vijana namna gani wanaweza kupiganisha magonjwa hiyo. Kutoka upande wa site kupitia mji mkubwa kufika paka kunako Charles Lwanga nafasi waliweza kuanzisha mimi kabisa tangu zamani miaka 36 hii mama za Munana kazi ya kupiganisha ugonjwa wa sida. Ilionyeshwa mimi kabisa ni lazima wapiganishe magonjwa hiyo, na wataendelea tu kufanya kazi ya kufasiria wakongomani popote wanaopatikana, sio tu Kipushi upande wa Okatanga, lakini nchi nzima ya Kongo ya Kidemokrasia.
Habari kusika na afya tumejielekeza upande wa jimbo la Manyema, mi kabisa upande wa Kibombo. Huko hospital kubwa hiyo ya Kibombo, kweli wani kuwa na roho nzuri, waliweza kuona kwamba hospital hakuna vitanda, watu wagonjwa wamekaa wamelala kunako vilako kulala chini, na imeongeza tena magonjwa, na hivyo basi wazaliwa wa jimbo ya Manyema wa mji Kibombo wa mtaa wa Kibombo kama vile bwana wameita Prince Pierre Ketoka aliweza kutoa msaada mi kabisa matela kusudi saidia wa ndugu zetu wagonjwa wanaopatikana kunako hospital hiyo ya Kibombo, na ilikuwa shangwe na furaha. Wakaaji wote wa mtaa wa Kibombo jimbo la Manyema walipiga aksanti na kufurahi kuona kwamba wana vitanda lakini fasi ya kulala hakuna. Ni kusema hawana matela, wamelala kuvilako. Na viongozi wa hospital hiyo, viongozi wa mji wa Kibombo, viongozi wa hospital ya Kibombo wamepiga aksanti kwa Prince Ketoka. Huyo amepatia msaada kusudi wagonjwa wapashe kupumzika vizuri wakati wakitunzwa na msaada mwingine akitolea kila mara. Kutoka upande wa Manyema tumejelekeza upande wa Ituri. Umejua mmoja mpasha habari wa shirika la RTNC aliweza kufariki kwa upande wa Bunia, bwana Cheri Bangabole. Waliweza kumwingilia kunako makaa yake huko upande wa Bunia, kumpiga visu na aliweza kufariki. Na hivyo basi viongozi wa askari polisi ama wa polisi wameanja kutafuta wale walifanya tendo yale. Wawili wamekisha kunaswa na wengine wane wataendelea tu kuwatafuta kusudi wapashwe kusamba na watu wajulishe kwa nini waliweza kumuua ndugu zetu ama mtumishi wa RTNC mpasha habari bwana Cheri Bangabole. Ameacha mke yake na watoto, basi ni huzuni na matatizo. Watunga gazeti pia wapashaji wa habari wa jimbo kubwa la huko upande wa Mnwerazi wa jimbo la Ituri wa Bunia walikaa siku nzima bila kutoa ripoti kwa sababu wana huzuni kuona mmoja mpasaji wa habari kuuawa kama vile mnaweza kuona. Na hivyo basi polisi amejulisha kwamba ataweza kunasa wale wengine waliweza kutenda jambo hili. Kutoka upande wa Bunia tumejelekeza upande wa Otuele huko, basi tutaweza kumjulisha kwamba kuna kazi inayofanyikana kubwa kutokea upande wa Isiro na kujelekeza njia zingine ya kati kwa jimbo hiyo, kwa sababu liwali wa jimbo hiyo Bakubito wamefanya kazi ya kuonekana, lakini makamu wake naye vile vile alienda na kutembea na kuangalia namna gani wametengeneza mabarabara kubwa, manjia kubwa. Hiyo inaweza kusaidia wakongomani kutosha vitu vyao na kuja kuzisha kunako masoko kubwa, kunako miji mikubwa ama kama vile upande wa Isiro. Lakini manjia zote za kati huko, manjia kubwa imejengwa na kutengeneza ni lazima kwa mfuko wa serikali ya jimbo la Otuele. Kutoka upande wa Otuele tumejelekeza upande wa Kasai Central. Huko tutaweza kumjisha kwamba bwana Jean Tshisekedi Kabasele, mteule wa baraza kuu la wazee, amefanya kazi ya kuonekana kwa ndugu zetu wanaopatikana upande wa Kasai Central. Huko kuna Mnwerazi kunako fasi mbalimbali aliweza kushimika masantre kubwa hiyo ya kuweza kusaidia ndugu zetu wajue kushona mavazi, wajue kutumikia mi kabisa vyombo vya kazi tumeita ordinateur, na itaweza kuwasaidia kupata kazi, kusaidia wale wenye wana majamaa yao kusudi wapashwe kupata pesa na isaidie jamaa kama vile imetoka kumjulisha. Na wote walipiga aksanti kwa bwana Jean Tshisekedi Kabasele, huyo mmoja mwanamemba wa UDPS. Mnwerazi. Habari tukiendelea nao ni ya kazi mi kabisa, pesa, ukingo wa pesa vile vile pia ETPS. Tutaweza kumjulisha kwamba sendika kubwa ya waziri unaosika mi kabisa na pesa pia akiba waliweza kujikusanya na kuangalia namna gani wametumika kazi, wakijulisha kwamba wataendelea kutumika kazi kama inavyofaa. Bwana Anselme Mufwenge, moja presidenti wa sendika hiyo, akijulisha kwamba wataendelea kusaidia serikali kwa kazi ya kuingiza pesa nyingi kunako mfuko wa serikali. Wajikusanya kama vile vifaa hapa mji mkuu Kinshasa kufatana na mwisho wa mwaka. Habari za mwisho ni habari kusika na ujamii ama affaires sociales. Tutamjisha kwamba huko upande wa Kintambo pia hapa mtaa wa Lingwala, wa mama wazee waliweza kuwasaidia kuzunguza nao
pia watoto wadogo mayatima. Mi kabisa kundi la AED inaongozwa na mama Cecile Mbelu Kibombo aliweza kusaidia watoto wadogo wale mayatima kusudi nao vile vile wapashe kula na wapashe kufurahi kufatana na mwisho wa mwaka. Pia wamama, wababa, wazee wale waweza kuzaa wazazi wetu nao vile vile wapashwe kufurahi. Mi kabisa na kundi la AED inaongozwa na Cecile Mbelu. Mnue razi, na hapa tumepiga nukta ya mwisho na habari hiyo. Mwenyezi Mungu wabariki. Aksanti yote tuliweza mtarishia kwa magharibi ya leo. Aksanti, Mwenyezi Mungu wabariki. Kwa herini, alamsiki. Tout de suite, Info en Lingala. Mobu mwasika molamu na bino banso bozuli bakuya kolanda sango na nzela ya télévision ya peuple congolais bongo poko lelo nazalinga imokote nazali bongo na ndeko niki ona pesi mbote botondi mingi na kozwa yo na bangonga ekoya tokofungola sango na biso ya poko lelo mingi penda na sango etali masepeli ya bonana mingi penda o mokolo mwa 31 décembre pona koyebisa na bino ete na bokambe mi bwa berger sentinelle papa Alain Gabriel Olangi bandimi ya ministère ya combat spirituel bango penda basalaki mabondeli makafu ya botondi kolo nzambe po ya kozongisa bongo kimia na kati ya mabele ya République démocratique ya Congo. Tolanda bongo Mathieu Mudibango o azalaki na esika ewana. Tosomba tango pe tango nyonso totombola miso na biso epai na nkolo mama likamboleli sakolamaki na buku ya loyembo mokapa tukumba na mitano talatala zomi na mitano epai na yemei mokambi ya yambo ya eyamba eye berger sentinelle papa Alain Gabriel Olangi oboso bwabandi mbaike bazalaki wana libakupo na kotalisa kuna esika bazaki na quartier général ya ministère eye na commune alimentaire 17e rue bazalaki baike penza obutu na kati ya losambo bazalaki kosamba pone kolo Congo démocratique mingi omonyele mwekolo tenkolo nzambe apesa kimia eye ekolo biso Congo ezala bosenga ko kanga matoi pe biyoka yoka na bato babe babaze kokosa makambo ndenge na ndenge na tina ete bato babe ko ebete mikolo mizali mibe okati ya molongo mobimba singe ko talela nkolo bon République démocratique du Congo nzela au révérend Olangi atalisi ete ezala makelele ya bangomba bisobe bongo na bongo ezali manso lokuta e pa isusu ezakili kamba ko talisi ete linaka ya misami koselema okati ya fondation Olangi Osho na mobu kote betu bale na motoba manso mazalaki esengo nambisa lo sambolo nene lo sambela makina butu ya kolamuka moko mwa yambo mwa sanza yambo mobu kote betu na motoba bandimi baike penza bakumisi nkolo nzambe maboko seo likolo kimia omoniere mwa République démocratique du Congo manso malekaki malamu penza. Botondi mingi epai na yonde ko Mathieu Mudibango na sango etali bongo misala mi ya défense boeba ete vice premier ministre moyangeli misala mi ya défense mwana mboka Guy Mwadjanvita ye penza asalaki bongo mobembo mosala na Kalemi wapesika mosala mwako bongisa misala mi basoda mozali bongo ko salema na Mushaba pene ya mboka Jibwe musika te penza na Kalemi ya solo Guy Mwadjanvita ye ayeba ki bongo kotambola ye mokote azalaki bongo elongo na gouverneur ya Tanganyika Muteba bakisali susu chef d'état-major commandant ya défense pe bakambi basusu ndenge na ndenge batambolaki elongo na ye solo vice premier ministre ayebaki bongo kotala boni misala mizali ya botongi mizali kosalema kuna mpo ya basoda koyeba ebikeli na bango koyeba moko na moko kombo na ye pe koyeba mosala zali kosala ezali pe posa ya bango ezali bongo nini nyonso wana atalaki yango bongo na suka penza na maloba maye ayebisaki na bango ete bazala bato bayebi kozwa mokumba na bango na maboko pe bazala bato ya botosi manso masalema kibongo na esengo makasi penza na sango etali bokolongo bwanzoto tukoyebisa na bino ete bilenge ya lobi kubazangi bokono bwa sida wana nde ezalaki bongo mama ya likambo lisangisaki baminganga badepute na basportif bakisa lisusu bato basusu ndenge na ndenge na botamboli na balabala inene iso ya etuka ya Okatanga mingi penza na territoire ya Kipushi boyeba te honorable Guy Ramaza
Ramazani ye atalisaki na libakuli yango ete boni bana ya kipushi bazali bongo kobunda na ntina kobengana mosika penza bokono bwa sida kuna na Okatanga bongo kolongwa na paroisse Saint-Charles Luanga bango penza batambolaki ezala bato ya biyamba ya katolike ya musulman bango banso basanganaki lokola bana ya tata moko pona kotalisa ete baboyi bongo bokono bwa sida ekoka bongo koyingela na kati ya etuka ya bango bongo manso masalemaki mingi penza na bokasi to pe na lisungi ya fondation ya mama Aziza Munana. To tikalisi na sango etali bokono bwa nzoto pona koyebisa na bino ete mwana mboka Prince Ketoka oyo ayeba na bongo na kombo ya champion Ketoka mpe mwana ya moi politique ya sénateur Pascal Omana ye ayoka kibongo kolela ya bana ya Manyema mingi penza bazomi na kati ya hôpital général ya Kibombo ya solo na motema moye ya boboto pe ya bolingo akendeki moko pesa likaboli ya mbeto pe biloko bisusu ndenge na ndenge po ya kosunga bakoni banso bazomi na kati ya l'hôpital wana esengo mona laki makasi penza ongambo ya bayi société civile bango nde batombolaki mongongo pona kosenga yango bakambi ya territoire ezala ba notable bango nyonso bayebaki bongo kosepela pona nini te bazali kokamba na kati ya l'hôpital wana ezalaki bongo esengo makasi batondaki botondi pona bolingo pe bomoko na ye akendeki bongo kotalisa na bango se na eleko tozali bongo kosepela masepeli mingi penza ya bonana mobu 2026 bongo na sango etali misala kuna na Ituri na pesi malobe pai na yo ndeko Nikisulu. Ya solo sango ya etuka Ituri sengel boye bate bakambia la police ya Ngumba Bunya batalisaki lolenge bakangi batomboki babale baye babomaki moko mopanzi sango ya RTNC Ituri mingi penzo azalaki moko azaki kozwa bilili tope cameraman okombo ya Thierry Bangabole omia tukumbale na libwa osanza eleki obunya sango ena etalisamaki lobi oleki obunya onzila ya commissaire supérieur Abeli Mwango oya betaki penza sete koloba ete batoma beba susu oyo bazalaki na bango elongo bango bayabaki bongo kokima elongo na mokambi ya bango batalisaki yango penza bayabaki kosenga na kosenga penza na bayimboka bayeba bongo kosala mosala elongo na la pulusu pote kotala nzinga ya bango soki bato mabe bazali esengeli na bango penza kobelela pe ngambo ya bapandisango bango batiaki koboya penza mosala po ya mikolo misato po ya kokanisa moko wazalaki kati ya bango totiki sango ena tokeyo etuka ya otuwele paikani molandi ya mokambi etuka otuwele Christophe Daramatata kitaki penza na kotala misala mya bobongisi nzila ntungwa sambia manso na ndingisa ya mokambi etuka otuwele Jean Bakomito misolo miemi yuti penza wezali kosala misala mina yuti penza na libenga lembula matari ya etuka molandi ya mokambi etuka ayebaki bongo na kosenga penza na kompanyo ezu penza mokumba ya kobongisa nzila ena baya bakotosa na mibeko to bakotosa penza na batango ngonga o bango bapesi pote misala mina e bakosala malamu oli atalisaki penza etina ya bokomi boye na ndingisa ya mokambi ya etuka bia penza ki kota lenge misala mizali kotambola malamu pamba te kopesa nzila na babotama ya ngambo ena baya bakosala nzila kotambola malamu na biloko bia bango toke etuka ya Kasai Central pa ikanye ba centre ibale ya koyokola misala ya maboko bokelami po ya kobundisa penza bosomelo etuka ya Kasai molulu mwango mosalemaki na sénateur Jean Tshisekedi Kabasele oyo penza abalakaki bango wele kuwazalaki na masolo na bango alitalisaki penza na bayimbo kape avec okokisango mupona mimoko okati ya lingomba politique UDPS atalisaki azali na sima tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi pona oyo azali kosala po ya koluka kozongisa penza ntombwana pe bofulukisi makama ndenge na ndenge esengeli boyeba te ba centre ena ezali penza na bisale libiyike ndakisa ezali na ba masini kama ibale tukumitano pe ba ordinateur kama yoko tukumitano tokundwela bino te ezali na ba misala to pe informatique to koyokola kotonga okati ya centre ena ekosalema ya pamba babotama bakofuta misolo te toke na sango esusu esengeli boyeba te mobu mwasika mobandi penza na esengo nyonso pamba te bayi intersyndical ya basali ba budget pe finance na we etali bongo bobongoli ebikeli ya basali pe musala mwa bango ba intersyndicat o ekambemaka na mwana mboka Anselme Mufwenge oyo azali bongo mokambi intersyndical ya budget pe finance alobelaki pe atalisaki penza lolenge babakisi bokasi pote misolomi ya leta ezala penza ezala malamu libakulina bokutani bona bosalaki penza esengo pote makambo maso matambolaki penza malamu sengeli boyeba lisusu te ngambo ya basali bango penza bato
batondisamaki na esengo libaku lina esalisemaki penza na esengo nyonso maso mabandaki malamu pe bayebaki bongo kosuka malamu nazongisi malobe pa yo Nadine Kabobi botondi mingi epai na yo ndeko Niki Suluto soki sasango na biso ya poko lelo mingi pena la sango etali ebikeli ya batu to pe affaires sociales pona koyebisa na bino ete lisanga babiangi bongo mon enfant pe mon avenir mema obokuse ekambemaka mingi penza na mama Cécile Mbelu Kibongo bango bakende kosepela na bana bazwa mingi penza na kati ya orphelinat ya Kitambo solo ezalaki na libaku ya kosepela mingi penza suka ya mobu 2025 ezalaki po ya bango libaku ya kokende pe mingi penza na ngambo ya bana bayewana pona kopesa na bango esengo kokabwa na bango mwa eloko ya kolia pe bondeko bwa solo nzela ya mama Cécile boyeba ete lisanga liyewana bakendeki pe kotala mibange bazwa mimbongo na kati ya komini ya Lingwala mingi penza na homme de veillard ya Kabinda ezalaki po ya bango libaku kotalisa ete bango penza bazwa mokumba to pe bapona kosunga bato ndenge na ndenge ezala bana bakufela baboti ezala mibange bayewana bazali bongo bato pe basengeli kobika lokola bato nyonso na tina ewana lisanga ya mema ekendeki bongo kokabola esengo na bandeko bayewana bazwami ezala na kati ya homme de veillard na pe na kati ya orphelinat ya Kitambo pona lelo tosuki wana tozongisi botonzi na bino banso bolandaki biso pona nini te na bilombe basungaki biso na nzela ya technique totiki bongo sika po ya basango olokota la Kikongo biso na bino tokutani lisusu na miko ya bongo totombeli bino banso bolandaki biso pe na kati ya mabota mabino toloba kosepela mobu masika malamu na kati ya lisanga pe ya bolingo nde tokutani lisusu na miko ya